Je peux avoir cet ordinateur. On peut manger à la cafétéria aussi. Les deux assistants sont très gentils. Les deux assistants sont très gentils. Ave. Avoir. Où est mon assistante? هاد الهضره عندكم كتسمعها في تما عندكم بزاف. اسيستون شكون هو؟ وجا اسيستون ما عرفتهاش. وهادي ما كيقولهاش الطبيب بزاف. Où est mon assistante? شي الطونسيو هذا ولا المساعد المساعد اوكسيلير هو مساعد. هذاك اوكسيلير ديك ديال القرايه زعما فهمتي هو كيهضروا بلغه القرايه. اما الفرنساويين كيقولوا اسيستون مساعد ولا اسيستونت بنت مراه. هادو ديالنا دابا العرب كيضرب ديك الهضره ديال القرايه اوكسيلير. ما خدامش دابا. هذيك تقدر دار في الكتابه في الوراق اوكسيلير كدا طن. اما في الهضره خصها تكون اسيستون مساعد في الهضره. Où est mon assistante? Discuter. Discute. On a besoin de 3 nouveaux bureaux. Avoir. Ave. C'est une entreprise géniale ici. Chaque employé a un ordinateur. On peut faire du sport pendant la pause et les repas sont gratuits.
والله الا داكشي ديال الانمي لا فري، فاش كتسد عينك علاش كنسد عيني كنزيد نفهم داكشي دغيا، وفاش كنحل عيني ما كنفهم. فين؟ فاش كنحل عيني نقدر ما نسمعش اش كتقول، فاش كنسد عيني كتركز معاها. كنركز معاها بكلمه بكلمه. ممكن. عشب يا اخي. الخمسة يا صاحبي عندنا ماتش الكرة 5:30 هادو باقي ما فرقوش الهضرة. اخي اني لي كورة مشاو اليوم للكار، لا حتى الغدا نمشيو. مشاو نتقهواو تما، حتى الغدا غنمشيو. نخليوها حتى الغدا. كنت كنمشي شحال هادي ديما، كنت كنمشي C'est une entreprise géniale ici. Chaque employé a un ordinateur. On peut faire du sport pendant la pause et les repas sont gratuits. C'est une entreprise géniale ici. Chaque employé a un ordinateur. On peut faire du sport pendant la pause et les repas sont gratuits. En vacances. Je ne peux pas travailler au bureau ce matin. Je dois encore rester chez moi parce que mon nouveau canapé arrive aujourd'hui. Employé. Parler. Oh non, on doit encore faire une réunion? Oh non, on doit encore faire une réunion? Les deux assistants sont très gentils. Les deux assistants sont très gentils. هادو راه كاملين عندهم نفس المعنى. اوكسيليير ادجوان اسيستون، ما تجوا حتى هي. حتى ادجوان. ما تجوا. سعيد. Encore. Problème. Absent. Préféré.
Il y a plusieurs problèmes. Tôt. Absent. Jeune. Violon. Mince, Louis est absent aujourd'hui. Ce n'est pas un problème. Alice est encore absente. Alice est encore absente. Alice est encore... Ah. Le nouvel assistant est sûrement à la cafétéria. Le nouvel assistant est sûrement à la cafétéria. Mince, où est le chef? Il y a des clients pour lui. Il n'est pas dans le bureau. Il est sûrement dans les toilettes. Mince, où est le chef? Il y a des clients pour lui. Il n'est pas dans le bureau. Il est sûrement dans les toilettes. Mince, où est le chef? Il y a des clients pour lui. Il n'est pas dans le bureau. Il est sûrement dans les toilettes. Faire. Fond. Cassé. Être. واحد الأشياء في شي فيلم وصلنا أنا وياه واحد النيفو طالع في السكرة فاش كنسكرو كنا نهضرو أنا وياه في الفرنسي لا بوز لا وأنا والله إذا كنتفكر فيا ما تخري هذا الطيب
Quel 3. Maintenant. وكل صح.